सरकार सरकार की आमद सरदार की आमद मंथार की आमद मक्की की आमद মাইকের মধ্যে কি মারহাবা তে বলছে দেখি হাত না ভয় পেয়ে গেছি মারহাবা সবাই মিলে গাইব মাইকে আমি গাইব আমাদের সব ভাই মিলে মারহাবা গাইব ইনশাআল্লাহ ইনশাআল্লাহ सरकार की आमद मरहबा सरदार की आमद मरहबा हाथ उठाकर बोलो मरहबा और जोर से बोलो मरहबा धूम मचा दो धूम मचा दो आमद की आ गए सरकार धूम मचा दो धूम मचा दो आमद की आ गए सरकार ये किसी शहंशाह वाला आमद आमद है ये किसी शहंशाह वाला की आमद आमद है ये कौन सा शाह वाला की आमद आमद है धूम मचा दो धूम मचा दो आमद की आ गई सरकार सरकार की आमद मरहबा सरदार की आमद मरहबा मंथार की आमद मरहबा मक्की की आमद मदनी की आमद सब मिलकर बोलो मरहबा और ऊंचा बोलो मरहबा हाथ उठाकर बोलो और जोर से बोलो मरहबा धूम मचा दो धूम मचा दो आमद की आ गए सरकार मरहबा এই নাশিদের মধ্যে আমি উলামায়ে দেওবন্দের একদম ছোট একজন খাদিম হিসেবে একটা বার্তা দিই আল্লাহ রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের আগমনের খুশি উলামায়ে দেওবন্দ প্রত্যেক দিন উদযাপন করেন আল্লাহ রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আগমনের খুশি বছরের প্রত্যেকটা দিন হবে নাকি একদিন হবে সবাই বলি একদিন হবে নাকি প্রত্যেক দিন আল্লাহ যেন প্রত্যেক দিন আল্লাহ রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আগমনের খুশি মানানোর তৌফিক দেন এবং যেই মিশন নিয়ে আল্লাহ রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আগমন করেছেন সেই মিশন বাস্তবায়ন যেন আমরা করতে পারি আল্লাহ যেন সবাইকে তৌফিক দান করেন সবাই বলি আমিন একটু যে বলি আবাবিলের আগে আমি আবাবিল আজকে